आज बैठाएगा, ईस्ट पीएस वाला 3-4 दिन बाद बैठेगा, बट डीजल वाला हमने एक अभी एक और आईएम जर्मनी वाला जो है सर, आईएम जर्मनी वाला पंप एक्चुअली वीक है सर, तो वहाँ पे एक बड़ा पंप लगाया सर, लगेगा सर, वो अभी बारिश से बारिश शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा 3 पंप का पैसा अभी भारत सरकार 240 कोटी टका जो दिया है, इन प्रॉपर डीपीआर मतलब ड्रेनेज का स्टडी करके ही किया गया है। अभी सब पंप चालू है, सब चालू। ये ईस्ट नगराज चौमनी वाला से पुराना कुछ प्लेटफॉर्म पर नहीं जाओ, बिना टनल से होगा ही नहीं। टनल से 2 जगह बह दुनिया में, एक टोक्यो में, दूसरा मैड्रिड। और इसी टनल में आप किसी का बहुत लोग मारा भी गए, तो नहीं, एक तो पंप छोड़िए, ऐसे भी पानी घुस जाएगा। हाँ, वो बेसिकली उसमें सर स्टोर होता है, राउंड वाला है ना टनल, स्टोर होता है सर। उसके बाद से आप उसको पंप वो पंप करके जो भी है जाना है, जहाँ जाना नदी में तो सर बारिश से बाहर ही हो पाएगा, मतलब नदी में जो खोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बट वी ओपन इट। इसको ऊंचा कीजिए, पानी घुस जाता है ना वो। जेम से लिया टीडीएमसी आरएफपी करके लिया है और उन्होंने कंसल्टेंट कंसल्टेंसी फॉर्म जो लिया है उनके लोग हैं, कुछ लोग आउटसोर्स, मतलब मेरे ख्याल से आप लोग उससे ये सर डीडब्ल्यू से रिटायर्ड है, जलपोर से कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें कलेक्शन भी होता है तो बहुत नाम चेंज होता है, नॉमिनेट ये así torneo. Así que toda la boca de अगरतला में सर वाटर करेक्शन हाउस होल्ड में 66% है। 61% कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो अभी ऑलमोस्ट सर 38-39% घरों में पानी नहीं है। कैसे होगा सिस्टम? ये सर बहुत सारा डेफिसिट है सर पानी का, बहुत डिफिशिएंट है। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सर। तो ये अमरूद के अलावा एडीबी से कुछ हम एएमसी से पकड़ रहे हैं, एएमसी का इसको पूरा उसमें ये तो पुश करो सर। আমরা এটা করতে হবে, কারণ আমরা তো এখানে জনপ্রতিনিধি, কেন মানুষ আমাদের বেশি জিজ্ঞেস করে। স্যার আমাদের আমরুদ প্রজেক্ট স্যার ধরেন সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে কমিশন হয়ে যাবে, তাহলে আরও 16,000 লোক কানেকশন পেয়ে যাবে, মানে আমাদের 24টা স্কিম আগরতলাতে চালু হয়ে যাবে, বলে আমরা 85% কভার করতে পারবো। আপনার একটা তো হচ্ছে আপনি যে কানেকশন আছে এটা তো প্রপারলি प्रेशर का प्रॉब्लम है सर। স্যার सर है और पुराना पाइप है, अभी तक कहाँ স্যার আমরা অনেকগুলি চেঞ্জ করতে हेफाजत हो रहा है, जानते हैं सर इसमें एक्चुअली वाटर सप्लाई वाला हेफाजत है, काफ़ी हेफाजत है। भी सर एक ये इधर आ जाने से सर थोड़ा सा ठीक हो। पहले क्या हुआ था सर, अर्बन वाला अलग प्रोजेक्ट करता था, डीडब्ल्यूएस वाला, जो अर्बन करता था वो डीडब्ल्यूएस लेता नहीं था चलाने के लिए। इस चक्कर में सर गड़बड़ हुआ, जो पैसा नहीं दिया, 1 करोड़ रुपये खर्च किया था पहले स्मार्ट सिटी से मिलने से। दिनिया को तो बारिश कोई है বুকিং का স্ট্যাটাস है आपके पास? আমাদের কিছু এসএসবি করে এই যে ওয়ার্ডে এখন এসএসবি পাইনি, সেখানে রাখছি। দেখাবো না স্যার, সব আউটসোর্সিং। আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট বসে আমাদের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট করে, এখানে টিপিডি ড্রাফট করে, এখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে। थोड़ा के स्टाफ हैं, इनका चीफ इंजीनियर ऑफिस से ऊपर है। आप मुझे बताइए इतना बड़ा बिल्डिंग है, फायर का है, आपके पास है? इसका मैं बता दूँ পেয়ে গেলাম একটা গ্যাপ পেয়েছি। তো গান্ধীগ্রাম পিএসসিতে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে অনেক জিনিস আমি দেখতে পেলাম। তো যে জায়গাগুলো মানে গ্যাপ আছে সেগুলো যাতে পূরণ হয়, তার জন্য আমি টেলিফোনিক্যালি আমি হেলথ সেক্রেটারিকে বললাম কী কী খামতিগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই যেন দেখে। সেখানে যারা অনেক দিন ধরে ওখানে অনেক স্টাফ আছে, কেউ ফিল্ডেও কাজ করে আবার হসপিটালেও কাজ করে, তো পুরো বিষয় দেখলাম। আরেকটা বিষয় আমি দেখলাম যে হসপিটালগুলো, যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের একটা সবসময় একটা এইরকম ধারণা যে গভর্নমেন্ট হসপিটাল গেলে ওখানে একটা মানে দুর্গন্ধ হবে ঢোকার আগে। তো এই বিষয়গুলো আমি বললাম কেন হবে সেটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আমি জোর দিলাম। আর ওখানকার যে স্টাফ প্যাটার্ন এবং তাদের যে মানে ডিউটি প্যাটার্ন সেইগুলোর বিষয়ে আমি খোঁজখবর নিলাম, পেশেন্টদের সাথে কথা বললাম। তো মানে কিছু ভালো কিছু খারাপ আছে, তো এই বিষয়ে আমি কথা বলেছি। আমি কালকেও মিটিং করেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে।
হেলথের সমস্ত যারা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্লাস ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে সেক্রেটারি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে আমি কথা বলেছি। ইনফ্রাস্ট্রাকচারেরও যেখানে সমস্যা সেগুলো প্রবলেম আছে সেগুলো যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়। তো এখান থেকে আজকে প্রথম আমি এখানে এলাম। স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলো আমি জানতাম কিন্তু অফিসে কোনো দিন আসি না। জল বোর্ডেও আমি গেলাম, তারপরে টুডার কী কাজ হচ্ছে সেখানে এখন বর্তমানে অকুপেন্টস কতজন এসছে সেই বিষয়ে খবরাখবর নিলাম। তো সব মিলিয়ে একটা ধারণা নিলাম এবং আরও কোথায় কোথায় আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট করা উচিত সেই বিষয়ে আমি আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছি। তো ওনারা বলেছেন যে বিষয়গুলো কালকেই মিটিং আছে, সবাইকে নিয়ে বসছি এবং আশা করি যে সব বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে এবং সেই মানে আসাতে অনেক সুবিধা হয়, অনেক জিনিস জানা যায়। So one message about the Kashmir incident. How Yesterday I already told, so I think I need not repeat the same thing. Yesterday I have given, yes. तो आज बैठाएगा ईस्ट पीएस वाला 3-4 दिन बाद बैठेगा, बट डीजल वाला हमने एक अभी एक और आईएम जर्मनी वाला जो है सर, आईएम जर्मनी वाला पंप एक्चुअली वीक है सर, तो वहाँ पे रोड लगेगा सर, वो अभी बारिश के बाद ही शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा 3 पंप का पैसा प्रॉपर दिया, मतलब ड्रेनेज का स्टडी करके ही किया गया है सर। अभी सब पंप नहीं जाओ, बिना टनल से होगा ही नहीं। टनल से 2 जगह बह गया है, टोक्यो में, दूसरा मैड्रिड में। और इसी टनल में आप किसी का बहुत लोग मारा भी गए तो स्पीड रहता है। नहीं, एक तो पाम छोड़िए, ऐसे भी पानी घुस जाएगा। हाँ, वो बेसिकली उसमें सर स्टोर होता है, राउंड वाला है ना टनल, स्टोर होता है सर, उसके बाद से आप उसको पंप वो करो पाम करके जो भी है जाना है जहाँ जाना है। नदी में तो सर बारिश से बाद ही हो पाएगा, मतलब नदी में जो खोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बट वी ओपन इट इसको जेम से लिया ना सर टीडीएमसी आरएफपी करके लिया और उन्होंने पेटेंट कंसल्टेंट है सर ये सर डीडब्ल्यू से रिटायर्ड है, उसमें कलेक्शन भी होता है और बहुत नाम चेंज होता है नॉमिनेट ये ऐसी जरूर नहीं है वो ऐसी अगरतला में सर वाटर करेक्शन हाउस होल्ड में 66% है। कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो अभी ऑलमोस्ट सर 38-39% घरों में पानी नहीं है कैसे होगा सिस्टम, ये सर बहुत सारा डेफिसिट है सर पानी का, बहुत जो भी शेड है। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सर। तो ये अमरूद के अलावा एडीबी से पैसा नहीं दिया ये करोड़ में खर्च किया था पहले स्मार्ट सिटी के लोगों ने से खर्चा किया था पूरा बाहर कोई है बुकिंग का स्टेटस है आपके पास सोजा जी भाई? আমাদের কিছু এসএসবি করে এই যে ওয়ার্ডে এখন এসএসবি পাইনি সেখানে आपके इंजीनियर साहब हैं? ये टोडा के स्टाफ हैं, इनका चीफ इंजीनियर ऑफिस से ऊपर है। পেয়ে গেলাম একটা গ্যাপ পেয়েছি। তো গান্ধীগ্রাম পিএসসিতে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে অনেক জিনিস আমি দেখতে পেলাম। তো যে জায়গাগুলো মানে গ্যাপ আছে সেগুলো যাতে পূরণ হয় তার জন্য আমি টেলিফোনিক্যালি আমি হেলথ সেক্রেটারিকে বললাম কী খামতিগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই যেন দেখে। সেখানে যারা অনেক দিন ধরে ওখানে অনেক স্টাফ আছে, কেউ ফিল্ডেও কাজ করে আবার হসপিটালেও কাজ করে, তো পুরো বিষয় দেখলাম। আরেকটা বিষয় আমি দেখলাম যে হসপিটালগুলো, যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের একটা সবসময় একটা এইরকম ধারণা যে গভর্নমেন্ট হসপিটাল গেলে ওখানে একটা মানে দুর্গন্ধ হবে ঢোকার আগে। তো এই বিষয়গুলো আমি বললাম কেন হবে সেটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আমি জোর দিলাম। আর ওখানকার যে স্টাফ প্যাটার্ন এবং তাদের যে মানে ডিউটি প্যাটার্ন সেইগুলোর বিষয়ে আমি খোঁজখবর নিলাম, পেশেন্টদের সাথে কথা বললাম। তো মানে কিছু ভালো কিছু খারাপ আছে, তো এই বিষয়ে আমি কথা বলেছি। আমি কালকেও মিটিং করেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, হেলথের সমস্ত যারা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্লাস ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে সেক্রেটারি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে আমি কথা বলেছি। ইনফ্রাস্ট্রাকচারেরও যেখানে সমস্যা সেগুলো প্রবলেম আছে সেগুলো যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়। তো এখান থেকে আজকে প্রথম আমি এখানে এলাম। স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলো আমি জানতাম কিন্তু অফিসে কোনো দিন আসি না। জল বোর্ডেও আমি গেলাম, তারপরে টুডার কী কাজ হচ্ছে সেখানে এখন বর্তমানে
অকুপেন্টস কতজন এসছে সেই বিষয়ে খবরাখবর নিলাম। তো সব মিলিয়ে একটা ধারণা নিলাম এবং আরও কোথায় কোথায় আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট করা উচিত সেই বিষয়ে আমি আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছি। তো ওনারা বলেছেন যে বিষয়গুলো কালকেই মিটিং আছে, সবাইকে নিয়ে বসছি এবং আশা করি যে সব বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে এবং সেই মানে আসাতে অনেক সুবিধা হয়, অনেক জিনিস জানা যায়। So one message about the Kashmir incident. How Yesterday I already told, so I think I need not repeat the same thing. Yesterday I have given, yes.